Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Comeback kita dengan webinar pada minggu ini. Okay, sambungan daripada minggu lepas. Cara berdagang dengan candlestick Jepun. Okay, part 2, bahagian pertengahan. So, yang mana last week kita dah cover part 1. So, bersama saya Tuku Ishak, okay, trainer di Hoforex, market analyst. Okay, sebelum kita start, ni yang anda perlu tahu. Okey, disclaimer ataupun penafian yang anda perlu tahu sebab apa berdagang produk beli seperti forex dan CFD adalah berisiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk anda semua. Jadi pastikan anda memahami sebenarnya risiko yang terlibat. Ambil kira objektif pelaburan anda dan tahap pengalaman anda sebelum berdagang. Dapatkan nasihat bebas sekiranya perlu. Okey. Kiranya perlu, bahan yang digunakan dalam pembentakan lisan ini adalah untuk kegunaan pemasaran umum dan pendidikan sahaja, tidak melibatkan sebarang kajian pelaburan ataupun nasihat pelaburan, tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan, cadangan pelaburan ataupun nasihat jual beli satu instrumen kewangan. Okay? Sila ambil maklum bahawa informasi mengenai data yang lalu tidak boleh dianggap sebagai jaminan untuk data yang akan datang. Okay? Pihak kami tidak bertanggungjawab atas barang kerugian atau keuntungan yang diambil daripada pelaburan yang diambil daripada berasaskan informasi dalam pembentangan ini. Okay? So, informasi yang terkandung dalam pembentangan ini tidak dibenarkan, diterbitkan atau disebarkan tanpa kebenaran bertulis daripada pihak kami. Okay, anda nak rekod boleh, tak ada masalah, tapi tidak dibenarkan menyebarkan, okay, atau diterbitkan tanpa kebenaran daripada pihak Hoforex. Okay, ini adalah saya. Okay, saya Tuku Ishak, okay, market analyst di Hoforex. Saya bersama dengan Hoforex sejak daripada 2017, tahun keempat saya bersama dengan Hoforex. Sebelum tu saya terlibat dalam bidang research and development, research, bahagian education, higher education dan juga consultation works. So, saya trade specifically dalam Forex sejak tahun 2012 and macam saya cakap, trust yourself. Okay? Trust yourself, keep it simple. Sebab saya lebih gemarkan mengambil pendekatan mudah dalam trading. Sebab apa? Kita tak nak pening-pening kepala. Let's go for the simple things. So whatever happen, so we know the risk, we know the reward, and we know what we're doing. Okay. So kita sambung pada Japanese candlestick. Okay. Sebelum tu kita revise balik apa kita belajar pada minggu lepas. Okay. Webinar asas Japanese candlestick. So last week kita belajar apa itu open, high, low, close. Okay. Apa yang market bagi tahu kepada kita, market psychology dari sudut Japanese candlestick. Okay, big candle, small candle. Okay, bullish candle, bearish candle. Apa yang dia bagi tahu di sebalik itu. Okay, and then long body, short body. Okay, itu yang kita tahu. And then kita ada okay, wick ataupun kita panggil shadow. Shadow yang mana first upper shadow. Okay, sekejap kita tu wick ataupun tu kita panggil upper shadow. Apa yang market beritahu kita, presence of the seller, and lower shadow, presence of the buyer. Okay. So, bila kita ada candlestick di atas, okay, kita tengok balik. Bila kita masuk satu benda yang so, sekejap kita pergi ke sekejap saya tu buka chart sekejap. Okay. Okay, kita pergi ke tengok sini. Example. Okay. Lower shadow, the presence of the buyer. Okay. Presence of the buyer. So, kita boleh nampak price naik selepas itu. Okay. And
then apa shadow presence of the seller, yang selepas itu gerakan sell, selepas itu presence of the seller, gerakan sell. Okay, so itu yang market is telling us. Okay, shadow and then a strong body, maksudnya strong sell punya information. Okay, selepas itu follow by strong seller. So semua ini is telling us a few thing yang kita perlu tahu dalam market. Psychologically, siapa yang control dalam market macam ini? Okay, psychologically, siapa yang control? Seller. Kita tengok bearish punya candle ni, tak ada pun bull yang besar untuk lawan dia. Okay, sebab nak counter, nak confirmkan a strong buyer is coming in, okay, the candle must be bigger than previous seller. So macam ni, okay. Big seller kat sini. Okay, saya zoom in sikit. Tapi a stronger buyer masuk. So we know one thing. The buyer start to coming in, and then what we need to do? Okay, itu what the candlestick tell us psychologically. Okay, psychologically, okay, ini saya seller strong masuk. Tapi when this buyer masuk, we know one thing. Buyer start to control the market. Okay. So, itu apa single candlestick bagi tahu kita. Okay. Apa satu-satu candlestick bagi tahu kita. So, kita boleh tahu daripada candlestick. Okay. Kita boleh tahu macam mana ini. Seller strong masuk. Seller strong masuk. Seller masuk. And then one strong seller coming in. Okay. So, this is the psychology of the market. It's telling you what is going on. Okay, what is going on? Apa yang tengah terjadi dalam pasaran? So, hari ini kita nak cover satu benda lagi, iaitu kita panggil candlestick pattern. Okay, ini kita dah cover. What size, shape. Okay, doji pun kita dah beritahu. Okay, so basically hari ini kita nak cover one thing that we call candlestick pattern. Okay, apa candlestick pattern yang kita perlu tahu? Okay, candlestick pattern. Candlestick pattern ni, dia beritahu kita is a confirmation of the possible reversal. Okay, confirmation of the possible reversal. Sebab apa? Market selalu akan naik turun, naik turun, naik turun. Betul? Okay, market selalu naik turun, naik turun, naik turun. Okay, saya contoh yang tadi ya. Dia akan naik turun, naik turun, naik turun. Tapi sampai satu masa dia akan turun. So, kalau kita ada support resistance, saya akan cover dalam webinar, 2 webinar lagi. Kita tahu kat mana tu. Tapi, based on the candlestick pun, kita boleh dapat first info. Okay. Dia nak turun balik. Turun balik ni, kita boleh dapat informasi daripada candlestick sebenarnya. Okay. Here, it will give you the information. Candlestick akan beritahu you, okay, I nak U-turn. Okay, kalau dia turun, turun dan turun dan turun dan turun dan turun dan turun dan turun, and boom, it will give you information untuk dia naik balik. Here, it will give you information. Candlestick akan beritahu you. Okay, so kita boleh classifykan the strong reversal pattern, okay, intermediate reversal pattern dengan weak reversal pattern. Ada 3 kelas yang kita boleh tahu daripada reversal pattern. So, saya punya preference sebenarnya, saya lebih minat pada strong reversal pattern. Because this thing yang akan beritahu kita. Okay. Banyak reversal pattern. Okay. Reversal pattern sebenarnya sangat banyak. Okay. Reversal pattern untuk candlestick ada berpuluh-puluh. Okay. Ada berpuluh-puluh reversal pattern candlestick sebenarnya.
Tetapi ada few yang memang kita punya interest. Sebab apa? Tak go for details. Macam saya cakap lah. Saya ni bukan jenis peminat. Saya ni bukan jenis peminat banyak pattern. Okey? Banyak-banyak pattern saya bukan peminat utama. Okey? Saya peminat kepada benda yang simple. Benda yang senang saya nak nampak. Okey? Benda yang senang saya nampak dan senang saya nak identify. Okey? Itu yang kita nak. Okey? Easy to Okay, easy to look and easy to identify. Okay, itu yang kita punya interest. Kalau kita tengok ada berpuluh-puluh, sekejap saya buka. Okay. Sebenarnya ada berpuluh-puluh candlestick. Okay, saya cuba buka gambar kat sini. Okay. Ada hammer, hanging man, bullish, engulfing, piercing line, dark cloud. Okay, dark cloud inverted, hammer, shooting star, morning star, evening star, morning doji star, bullish harami. So, semua ni ada. Dumpling top, bearish breakaway, tower top, apa semua. Saya lebih berminat kepada benda-benda yang simple. Okay, benda-benda yang simple is one thing is yang kita panggil a simple pattern. Iaitu is saya panggil kita panggil pin bar. Okay, pin bar pattern. Okay, pin bar pattern yang mana ini adalah satu candlestick punya formation. Okay, tapi pin bar is not necessarily give you a very strong signal. Okay, not necessary to give you a very strong signal. Okay, pin bar pattern basically a pattern that okay, ini body. Okay, macam ini saja. Dia macam pin lah. Okay, ataupun okay, ada yang panggil hammer. Okay, inverted hammer. Okay, hanging man. Pin bar pun ada banyak-banyak nama dia. Tapi kita simplifykan, kita panggil pin bar. Pin bar basically is one pattern. One candlestick pattern saja yang bergerak. And then it telling you the possibility of the reversal. The possibility. Okay, cuma pin bar ni, saya clear dengan anda sebab ini yang paling banyak orang guna. Not my really favorite, seriously saya cakap, tapi bolehlah for us untuk look. Okay, ini adalah pin bar. Okay, kita tukar color sikit. Blue kita tukar. Okay, ini adalah pin bar. Okay, mana lagi pin bar? Okay, ini adalah pin bar. Okay, ini not really pin bar sebab pin bar dia kena nampak salah satu panjang. Okay, salah satu panjang, salah satu pendek. Cuma pin bar ini anda perlu tahu sebab apa, ini yang paling banyak orang suka guna. Okay, personally, bila tanya saya, adakah saya suka pin bar pattern? Okay, personally, saya bukan peminat utama pin bar. Sebab apa? Pin bar kadang-kadang tend to give you false information. Okay? Dia tend to give you satu benda yang tricky. Okay? Tricky maksudnya, cuba tengok dekat sini. Okay? Ini adalah salah satu yang kita boleh nampak. Pin bar ini, formation yang jadi and then dia naik balik semula. Sebab apa? It's not strong enough. Okay? It's not strong enough. Tapi sebab ini adalah single candlestick pattern yang kita perlu tahu sebab ini dia bagi kita information. Information awal. Okay? The next is a doji. The next is a doji pattern.
Okay. Doji pattern ni, okay. Ada banyak, macam saya cakap tadi, ada banyak pattern. Saya akan simplifikan few pattern yang untuk kita boleh dapat info. Yang kita gunakan, sebab saya banyak pada tips and tricks sebenarnya saya tu. Okay. Yang mana yang mudah. Okay. Berbeza dengan pin bar, doji ni sebenarnya atas bawah dia lebih kurang sama panjang. Small body doji ataupun memang betul-betul doji lah. Open close dia sama. Tapi atas bawah dia, buyer and seller dia more or less is equal. Okay, more or less is equal. So, apa jadi? Doji ni bagi tahu kita, okay, apa pin bar bagi tahu kita? Possible reversal. Tapi not strong enough. Terus terang saya cakap, okay, doji pula bagi tahu kita indecision. Okay, ataupun kita panggil 50-50 punya movement. Okay, 50-50 punya movement tak tentu dia nak naik dan juga tak tentu dia nak turun. Okay, tapi bila dia ada sini, kita know one thing. Market started to divide to two. Nak naik ke nak turun? Nak naik ke nak turun? So, this is the information that we can use to help us. Okay, macam ini. Kita boleh nampak satu doji. 50-50. So, bila 50-50, don't take a risk. Okay, tunggu the next movement. Okay, ini pun more or less 50-50. Tunggu. Okay, tunggu for the next movement. Sebab ini, it give you information. Selalunya bila 50-50 ni, dia akan go to bit sideways punya lepas tu. Sebab battleground still there. Okay, boleh nampak sini 50-50. Okay, ini pun 50-50. Ini pun 50-50. Bila 50-50 ni, usually it telling us indecisions. Okay, typically it will price will sideways for a while. Okay, typically kalau doji ni, apa jadi selepas itu, market akan sideways seketika. Okay, market akan sideways seketika for us to see what is next. What is next? What is next? Okay, so what is my most favorite and almost all market favorite is engulfing. Engulfing is one of the strong reversal pattern. Macam mana engulfing terbentuk? Engulfing terbentuk sebenarnya adalah ini bullish engulfing. Okay, bila ada bear candlestick, okay, ini bear candlestick lah. Kita penahkan. Satu bear candlestick and then it follow by one bigger bull candle. Okay, maksudnya abang besar masuk, opposite abang besar masuk and it is bigger. So when it is bigger, it telling us one thing. Okay, this is the what we call seller. Betul. And this is the buyer. Who is stronger? Psychologically, siapa lagi besar? Siapa lagi kuat? Betul. Buyer lagi kuat. So, bull candle lagi kuat sebab apa? Buyer lagi kuat. So, when this happen, usually it telling you, okay, I'm going up. Straightforward. Or, bila dia dah sampai atas, ini bull candle ni, dekat atas lah, usually ini is like this. Okay, when it's going up, bull candle, and tiba-tiba ada bigger bear candle coming in. Okay, bigger bear candle coming in, so it telling you, okay, next few hours, maybe I will go down. Okay, next few day, maybe I will go down. Itu adalah engulfing pattern.
Okey, engulfing pattern ini yang paling banyak digunakan oleh market, oleh trader-trader retail. Okey, engulfing pattern ini adalah engulfing bullish dan juga bearish. Okey, it telling you that okay, I'm going up. Be prepared. Okay, so pattern ini is something that we can use. Okay, we can use. Okay, ini hammer hanging man tadi saya beritahu ataupun inverted hammer. Okay, inverted hammer. So ataupun shooting star. Ini yang single pattern yang saya cakap tadi. Ada few. Hammer, hanging man, inverted hammer, shooting star. Dia dekat atas, dia patah balik, kita panggil shooting star. Dekat bawah, dia panggil inverted hammer. Hammer. So, hammer give you one thing. But, my favorite is always engulfing. Because engulfing rarely give you a false signal. Jarang-jarang bagi kita false signal. Okay? Let we look on the chart. Okay, on the chart. Kita tengok chart, kita pergi ke daily dah. Okay. Okay, bila ada engulfing pattern, ia jarang-jarang beri kita thrust. Okay, tengok dekat sini. This is engulfing pattern. Okay, it rarely make you thrust, no. Okay, bull and then bear is bigger than bull. Form reverse. Okay, so usually this is what happen in the market. So kita cari reversal dulu. Okay. Reverse. Dia cuba naik balik, you tengok. Bila happen this, dia turun. Memang turun tak banyak, tapi kalau kita next week saya akan ajar strategi menggunakan candlestick pattern. So, this is what we see engulfing. Okay, this is what we see engulfing. Kalau dua-dua ni sama, kita panggil spinning top, spinning bottom lah lebih kurang. Okay, tapi jarang-jarang jadi dia sama besar. Yang selalunya terjadi, dia going up and here. Telling you I'm going down back. Okay, and telling you I'm going up. Lepas tu naik, lepas tu turun. So, engulfing ni is two candlestick punya movement. Okay, two candlestick punya movement yang mana it is very, very useful. Okay, very, very useful. Okay, kecuali macam ini saja. Ini engulfing, tapi unfortunately it's going up. So, we got trap. Selain dari itu, jarang kita nampak engulfing trap. Sekurang-kurangnya dia akan gerak. Okey, gerakan dia adalah kalau sebesar ini engulfing, okey, kalau sebesar ini engulfing body, so dia akan bergerak lebih kurang sama besar. Dia akan bergerak lebih kurang sama besar, so pergerakan dia minimum selalunya macam itu. Okay, engulfing give you a very, very high success rate punya reversal. Okay, here engulfing. Okay, here engulfing. Tapi lepas tu ada new engulfing. Okay, ini false signal. Okay, tengah-tengah ni, ini tengah-tengah ni kita selalu cuba elakkan. Macam mana kita nak tahu tengah-tengah? It's quite tricky. Tapi selalunya kita tak nampak waktu macam ni, kita tak nampak what we go next. Okay.
So, bila reverse ni, kita pun confident kita sell. Tapi at the end of the day, dia naik. We losing money. Betul. But, macam saya cakap, if you can get 80% chances of correct, you make a good money. Okay, you will make a good money, seriously. Dia, kalau ada pun macam ni ya, dia trick you, ini kita kena. Okay, ini pun kita kena. Ini pun kita kena. Lepas tu, baru it's going. Okay, first is engulfing. One of strongest reversal pattern. Itu favorite saya. Okay, favorite saya kalau single candle adalah pin bar. Tapi single candle punya reversal, pin bar dengan doji, I'm not really trusted. Because why? I need to see its next move. Baru kita boleh nampak mana dia nak pergi. Kalau kita tak nampak dia punya next move, macam mana kita nak go? Okay, sekejap. Saya guna air sekejap. Macam mana kita nak tahu dia akan pergi? So, itu yang akan memberikan kita advantage. Okay? Advantage. Engulfing, one of the most famous punya pattern. Okay? One of the most famous punya pattern adalah engulfing pattern. Saya tak boleh nak kata is correct 100%. Tak. Saya tak berani nak kata. Okay? Saya tak berani kata. Seriously, saya tak berani kata. Okay? Tapi, what I dare to say is, apa yang saya berani kata, it can give you high chances of the profit. Maybe out of 10, kita akan dapat dalam 8 or 7 punya success rate. So, it more than enough. Seriously. Okay? So, itu one of the favorite. Okay? My next favorite is still engulfing. Macam engulfing. Nampak macam engulfing. Ada yang suka panggil hidden engulfing ke apa ke. Tapi bahasa. Okay? Bahasa paling apa? Bahasa paling apa? Bahasa paling mudah adalah 3 inside yang formation. Okay? 3 inside. 3 inside up dengan 3 inside down. Okay? Ini is kita bagi nampak clear sikit ya. One candlestick formation. Okay, pin bar dengan doji. Number 2, 2 candlestick formation. Engulfing. One of my favorite. Okay. So, dia ada bullish dengan bearish lah. So, dia ada bullish / bearish engulfing. Okay. The next favorite is 2 candlestick formation. Ini 3 candlestick formation. Okay. So, 3 bar. Okay. 3 bar, 3 candlestick kita panggil kan. Okay. 3 inside up, 3 inside down. Okay. 3 inside up, 3 inside down punya pattern. So, 3 inside up, 3 inside down punya pattern ni, sebenarnya dia melibatkan 3
tiga candlestick. Okay, tiga candlestick yang kita boleh gunakan untuk trade. Okay. Selalunya benda ni terjadi bila sekejap saya cuba tengok gambar. Save image. Dua. Oh, sekejap saya bukakan file. Three inside up, three inside down is one of the favorite. Saya juga. Dia sebenarnya, secara teknikalnya, dia ada engulfing. Okay. So, ini selalunya kita panggil engulfing. Betul? Okay. Kalau three inside up, three inside down, the first candle, bull candle gagal. Second bull candle baru dia berjaya melepasi bearish punya candlestick. Okay. Tengok So, ini first gagal, second baru dia berjaya. Ini three inside up, three inside down. Okay, kalau down pula sama juga konsep dia. Sama macam mana? Dia bull candlestick. The next bear gagal lepas. Okay, the next bear gagal melepasi. And then the next bear satu lagi baru dia berjaya. Three candlestick formation. Sebab apa? Dia memerlukan 1, 2, 3 untuk kita confirm. Dia akan reverse. Okay. Kita perlukan 1, 2, 3 untuk dia reverse. So, ini yang akan memberikan kita informasi. Okay. Informasi. Informasi apa? Okay. Market nak reverse. Soalan selalu orang tanya saya, bang, ini bukan ke yang kita panggil hidden engulfing? Hidden engulfing ataupun engulfing yang sembunyi. Terus terang saya cakap, saya tak nak kata betul, saya tak nak kata salah. Tapi sepanjang saya belajar buku teks, itu masalah saya. Sebab saya textbook punya guy, tak pernah saya dengar term hidden engulfing. Yang saya dengar hanyalah term 3 inside up ataupun 3 inside down. So, ini adalah inside down. Okey, yang kiri. Ini nama lainnya 3 upside down. Okey, tapi ini kita dah nampak dah. Bearish engulfing. Okey, so nothing to worry about that. Cuma ini yang selalu terjadi di pasaran. It need two bearish candlestick to overcome one bullish candlestick. Okay. Kalau yang ini, we have a chance. We have a chance apa? Chance dia sama je macam sama je macam apa tu, macam engulfing, dia punya chances. Okay. Cuba kita tengok, sebab ini kita tak boleh trade lagi tahu. We need to know how to identify the candlestick first. And you know the psychology of the market. You know how to identify the candlestick. Next, you know what to do. Okay. You know what to do next. Okay. Jom kita cuba tengok mana kita boleh dapat. Dia selalu reversal ini, dia akan terjadi. Okay. Dia akan terjadi sama ada engulfing ataupun 3 inside up. Okay. Ini 3 inside up. Nampak? Bear, bull kecil. The next bull over the previous. Ini confirm. 3 inside up, 3 inside down. Ini. Repetitive.
Okay, 3 inside down. Okay, and then dia repeat sekali lagi kat sini. 3 inside down. Baru dia turun. Nampak tak? Bull. Ini bull. Bull, body dia ni gagal dilepasi. So, the next bull, the next bear, baru dia lepas. So, ini kita panggil 3 inside down. Ini pun sama. Gagal. Close higher than before. The next baru dia jalan. Okay, when it give you this info and sebelum ni dia akan jadi this info, it telling us market nak reverse, market nak reverse. Okay, then it's coming back again. Okay, confirm lah. Kalau dia berulang 2 kali, most likely scenario market akan reverse. That is the psychology. Okay, that is the psychology. Okay, 3 inside up, 3 inside out. Okay, so another one psychology yang selalu kita tengok. Okay, 3 inside up, 3 inside down dah ada. So the next psychology is what we call star pattern. Okay, star pattern. Okay. So, dia ada 4 jenis star sebenarnya. Okay, morning star, evening star, morning doji star, evening doji star. Tetapi bagi saya is more or less sama saja. Okay, ada bull bear. Dalam forex susah nak dapat candlestick yang cantik. Selalunya kita akan ada 1, 2, 3. Bull, morning star. Maksudnya bear, bull, bull. Morning star. Bear, bull, bear, bear. Ini beza dengan inside bar, outside bar. Sebab apa? Sebab dia punya next candlestick tak semestinya lebih dari sini. Okay? Cuma dia punya star pattern usually ya. Okay? Dia punya star pattern usually macam ni. Dia naik. Okay? And then tiba-tiba dia buat indecisions, doji. And then dia reverse. Selalunya benda macam ni kita nampak dia naik, dia stop, dia turun. Ini is potential reversal. Ini 3 candlestick formation juga. Kalau terbalik macam ni. Okay, and then boom. Dia punya momentum tak cukup kuat untuk jadi star pattern. And then dia tengah ini, candle tengah ini selalunya adalah indecision candle. Maksudnya selalunya ada doji. Kadang-kadang adalah pin bar. Kalau pin bar, saya still consider as the star pattern. Sebab one pin bar is quite tricky. Tapi, macam saya cakap bila ada pin bar, possible reversal. Bila the next is reverse, we know it is a reversal pattern. Saya selalunya panggil star pattern. So, 3 inside up ataupun 3 inside down. Okay. So, the next is morning and evening star pattern. Morning selalunya dekat bawah. Okay, sebab apa? Kalau kita tengok langit, pagi-pagi kita akan nampak, okay, kita akan nampak bintang di kaki bukit, kaki langit. Bila petang-petang waktu maghrib, when it come to 7 o'clock, 8 o'clock, you can see the star is not at the low part. Bukan dekat bukit-bukit, dia tinggi di langit. So, kalau pagi tu kita akan nampak dia dekat rendah sini bintang. Tapi bila malam kita nampak bintang tinggi. Okay, so that we call evening star and morning star. Morning star is bullish, evening star is bearish. Okay, so if we look into the chart, ini chart yang sama tau. US oil, US oil, US oil. Ini adalah one example of
evening star. Okay. Ini one example of inside out. Bukan morning star ke apa ke. Sebab apa? Sebab you nampak pin bar. Okay. Tapi ada yang juga kata, oh inilah apa? Inilah yang evening star ke apa apa tu three inside down. Bagi saya lebih kurang sama saja. So this one you can see. Okay. Bull more like doji reverse. Okay. So benda tu, this formation engulfing, three inside up, three inside down is the most favorite pattern. Okay, the most favorite pattern. Sebab apa? Sebab kalau dia tak jadi, okay macam ini ya. Okay, this we can call okay star pattern ataupun we can call it bullish engulfing. Okay, kita tengok on this side, this is bullish engulfing. When we look this side, oh this is morning star. So we have a strong reason why not we buy. Strong reason to buy. Okay. Setengah orang nampak berbeza. Macam saya, okay. Macam ini. Okay. This thing, people call, oh, because we have a pin bar. Hammer. So this one also can be a possibility of morning star. Because the interpretation, everybody is different. Okay, this is evening star. Bull, ada doji, bear. Bila ada doji, kita cakap tadi, single candlestick, doji is indecision. So what happen next will determine where it will move. Okay, like here. Evening star. Evening star selalu dekat atas, morning star selalu dekat bawah. So ini kita ada pin bar, shooting star, lepas tu bear. So this one, for me, I still consider it as a evening star. At the same time, this is also a possibility of the three inside down. So clash there is kadang-kadang star dengan pattern-pattern lain agak clash loh sebab tak nampak. But for me, as long as it justify one of my two reversal pattern or three candlestick reversal pattern, is good enough. Okay, this one maybe we trap. Mungkin kita sell, kita ada reversal, kita confirm, kita sell, dia naik. We got trap this one. Okay. Tapi yang trap ni selalunya terjadi, okay, terjadi di tengah-tengah jalan sebenarnya. Kalau di penghujung jalan, dia tak ada. Okay, you can see at penghujung jalan, semua ada reversal pattern. Cuma where is the end of the road, we don't know. Where is the end of the land, we also don't know. We need to wait. It gives you confirmation. So, okay, I will reverse. There we go. There is no rule that the third candle kena lebih dari the bull. No. But usually, the candle before is a doji. If you afraid, then you can wait it move. See, betul ke tak you punya formation. But over the time, you can see punya. Seriously, you can start to see it clearly. Okay. So, what you need to know and how you want to tengok ini you dah tahu. That is what we call eye practice. Saya selalu panggil eye practice. Kenapa? Ini saya buat. Saya reverse. Okay, my eye want to see evening star or morning star. So I reverse. I try to find the star pattern. Candlestick, you need to know the psychology, but at the same time, basically, you need to have a very good interpretation. How to have a good interpretation? Do the back test, like this one. Okay, go reverse, you can see. So what happened next? You can see the evening star and then price going down. My favorite still engulfing and three inside down. But when I have a star pattern with a doji, then I know, okay, I have a chances.
this one. Walaupun dia turun tak habis, so trick lah. So, dalam berapa kali kita lukis-lukis ni, berapa kali saja dia bagi kita false signal. As far I remember, 2 times. Tapi as far I remember, I draw it more than 10 times already. Okay. Selalunya saya akan cari pin bar dengan tu. Okay, please note that ini is no-no. We look for 3 candlestick formation, not 4 candlestick formation. 1, 2, 3, no. A big no-no. Okay? Sebab we want a 3 formation, not 4 candle formation. So, that we look for next pair. Let's say we take apa nak GBP USD. Okay. It gives you possible information. I want to go up. Okay. But look like it's going down again. Kalau dia break bawah ini, baru kita panggil false signal. Okay. Here is very nice setup. Okay. Ini adalah pin bar. Then it's going up strongly. Okay. Ini adalah reversal pattern. It's going up. Kalau kita tengok di sini, this is the support. Dia test balik support resistance and going up. Candlestick reversal pattern selalu terjadi di support and resistance. Sebab tu saya ada dulu candlestick sebab you need to understand, you need to identify what type of the candlestick. Okay. Like me, my candlestick is simple. Bullish, bearish, engulfing, 3 inside up, 3 inside down. That means inside out, inside down, morning, evening star. And one more thing, that is the reversal. So, that is my practice. Candlestick reversal pattern. Balik, you go home, you try to see. Okay, you try to see, and you can see what is happening. Okay, so benda tu just basically what we call candlestick pattern. There are a lot, seriously a lot pattern. Ini yang saya tunjuk ni is a part of it. Okay, Harami next week saya akan cerita. Okay, Harami next week saya akan cerita sebab itu is more on the breakout strategy yang memang one of my favorite. Okay, tapi engulfing, shooting star pattern, and 3 inside up, 3 inside down. Ada white soldier dengan black crow, ini saya tak nak masuk sebab kadang-kadang orang akan confuse. So benda-benda ini ada banyak. Seriously, banyak term. Ini pun tak full. Tapi macam saya cakap lah, kalau kita tak boleh semua, okay ya. Ini falsafah yang saya guna tau. Tapi it's really not so tak berapa bagus lah. Okay, sebab waktu belajar dulu saya seorang yang tak rajin sangat. Okay, saya seorang yang tak rajin sangat dan saya bukan seorang yang score A. Saya hanyalah seorang yang sederhana, atas sikit dia sederhana. Tetapi sebenarnya saya ni taklah rajin sangat. Sebab apa? Saya ni memang jenis last minute punya guy. Okay, so apa jadi?
Bila nak exam, katakanlah ada 10 topik nak exam. Nak cover semua. Saya ni bukan seorang yang akan cover semua 10 topik. Sebab saya punya falsafah, buat apa kita nak baca semua kalau kita tak boleh nak faham? Faham tak? Itu falsafah saya. Falsafah saya adalah mudah. Falsafah saya, baik saya faham 5 chapter yang betul-betul saya faham dan saya boleh jawab, daripada saya baca 10 chapter daripada tak tentu saya nak faham lagi berapa chapter. Sebab saya tahu ada 10 soalan daripada 10 chapter. Kalau saya boleh skor 5 chapter, saya akan pass. Okay? Tapi saya kena make sure saya betul-betul faham 5 chapter tu. Sebab apa? Salah sikit saya akan fail. So my style is like that. If I have a 10 chapter, usually I will study up to 6, 7 chapter or 5 chapter. But that chapter, 6, 7, let's say we take 7 chapter, I will try to answer, I will try to study until I understand each of the chapter. When I study, I understand all the chapter, then I know what to do. Bila sampai, saya jawab 7 soalan tu saja. 7 chapter tu saja. Yang 3 chapter tu memang saya biarkan kosong. That is my habit, my style. Tapi, itu yang menyebabkan saya still okay. Sebab apa? Saya punya falsafah senang. 10 chapter, kalau I baca semua, tak tentu 10 chapter tu I faham semua. Baik I baca 7 chapter atau 6 chapter atau 5 chapter yang betul-betul I boleh control, I boleh faham. Dan memang soalan akan keluar. So, bila soalan keluar, saya boleh jawab dengan markah penuh. Untuk 5 chapter tu sajalah. Yang lagi 5 is kosong lah. But, end of the day, saya lulus. Kita nak jadi trader ni, kita tak perlu jadi hardworking sangat. Kita boleh jadi smart trader. Maybe you will see the 3 star in the south, advanced block, dumpling top, bearish breakaway, upside gap 2 crow, 3 white soldier, 3 black crow, bullish meeting line. Ini sebenarnya banyak digunakan dalam stock market ni. Chasing line, dark cloud. Nak faham semua, nak hafal semua. Trust me. Saya pun rasa berat, mesti anda lagi berat. Tapi, engulfing, star pattern, inside up, inside down, 3 je. Engulfing is sebab timbang doji saya tak tu sangat. So, saya tak apa. One candlestick formation saya tak minat sangat. Okay. So, apa jadi saya lebih kepada 2 or 3 candlestick formation. Okay. Sebab benda tu yang mudah. Benda tu yang saya boleh clear. Okay. So, these two things, if I can understand, it's easy. Okay, faham. Sebab macam saya cakap, saya boleh ajar semua syllabus dalam candlestick. Ia mungkin ambil masa sebulan. Tapi dalam banyak-banyak saya ajar tu, berapa je yang you all akan pakai? Okay. Sebab
Sebab macam mana kita nak cakap, sebab we don't have to go to everything. Kita kena tahu tak. Okay, we don't have to go know everything. Tak. Sebab tu saya senang, saya keep it simple. Okay, keep it simple. Less is more. Sekarang anda faham kenapa saya jenis suka benda macam tu. Keep it simple, less is more. Keep it simple, less is more. Because this is the simple thing that we selalu overlook. Kita nak go, MA crossing, bla 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 bla. Indikator ni kata ni. Saya tak nak condemn. Indikator bagus. Dia tak adalah masuk dalam MT4 apa semua digunakan di market kan. Tapi ada tapi lagi ya. Understand one thing. Okay, understand one thing. Indicator is good. Semua good. Tapi the starting is in the chart what we use, candlestick. If you don't understand what is candlestick, how you want to trade? Sebelum kita nak menulis karangan, kita kena baca A, B, C. Past tense, present tense, bla 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 bla. Go slowly, step by step. First thing first, know how to write. Dalam training, first thing first, know how to trade. How to trade, okay, tekan buy sell, betul dah tu. How to trade, maksudnya faham apa yang kita gunakan. Kalau you guna lancat, you kena faham apa itu lancat, apa lancat beritahu you. Kalau you guna bacat, apa bacat beritahu you. Tapi ini candlestick, kita 99.5% trader Malaysia yang menggunakan candlestick. Tapi bila saya tanya, okay, apa yang candlestick beritahu you? Tak ada nak cerita. Macam kita masak kari, kenapa you kena letak serbuk kari? Nak bagi rasa kari. Betul dah tu. Apa fungsi kari? Masak, kenapa kita kena letak garam? That's that. Itu benda yang basic. Dalam trading ni, you guna candlestick, apa tu candlestick? You get what I say? Apa itu candlestick? Apa candlestick nak beritahu kita? Okay? Apa candlestick nak beritahu kita tu, sebenarnya, itu dah mudah untuk kita trade dah. Next week, kita akan cover, tulis siap-siap lah sini. Okay? What we call harami. Kalau siapa follow saya punya FB Live dekat Facebook, anda akan tahu apa itu, kenapa saya suka harami. Okay? Next week, part ketiga. Bahagian akhir. Okay? Bahagian akhir ni saya akan share apa itu harami. Ini keluar chart. Sekejap. Okay? Harami. Last on the candlestick. Tak ada entry lagi. Cara berdagang yang next week 17 Mac. Lepas tu, bila saya masuk dalam support resistance, support resistance, bahagian pertengahan ni baru saya akan combinekan
Okey. Okey. Harami ya, bukan jerami. Jerami itu padi punya byproduct. Okey, harami. Next week, harami. Okey. So, setakat itu saja untuk hari ini. Kita dah habis part on the candlestick reversal pattern. Okey. Saya selalu tekankan kepada trader, be a complete trader. Maksudnya, jadi trader yang berpengetahuan. Tak perlu tahu semua, at least kita tahu apa itu fundamental analysis. Sekarang kita tengah technical analysis. Kita tahu money management and trading psychology. We can be a consistent trader. It's not about to be good trader, to be consistent. Consistently consistent. Okay? Hot Forex app, jangan lupa download, ada banyak info dalam tu. Okay, terima kasih semua kerana sudah hadir pada malam ini. Kita akan jumpa Selasa minggu depan bahagian akhir candlestick. Okay? Dua minggu, 2 jam saya cakap pasal candlestick, baru saya cover dalam candlesticknya syllabus tu baru dalam 30%. Maksudnya dia panjang. Tapi nak panjang-panjang pun bukan semua nak dengar sangat kan. Okay. So, kita akan ambil apa yang penting, saya akan cuba share kepada anda. Okay. Okay, selamat malam semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat berdagang. Bye-bye.